الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن التشخيص في الرقية. De ce vidéo إن شاء الله تعالى je vais parler de diagnostic pour ou la diagnostic pour la رقية dans la رقية إن شاء الله تعالى. أهمية التشخيص في الرقية. أهمية التشخيص في الرقية. التشخيص عنده أهمية يعني في الرقية. فالإنسان الراقي بطبيعة الحال لازم يشخص حالة المريض. لازم على الإنسان كي يجي عنده واحد لازم يشخص له الحالة تاعو. جيسي دو بارلي بالدارجة aussi. لازم يشخص له الحالة تاعو، يشخص له الحالة تاعو. لازم يعرف واش عنده اكزاكت، عنده اسكو عنده سحر، مس، عين، حسد. لازم أن الإنسان يعرف حالة المريض ويشخصها تشخيصا. هل عنده حسد، هل عنده مس، هل عنده السحر، أي الأعراض التي يعاني منها. وهذه يعني عندها أهمية كبيرة. Le diagnostic de la ruqya, c'est très important. Le fait de la ruqya, il va mettre un diagnostic. Il va poser des questions au patient. Pour voir exactement les symptômes qu'elle a. Et les symptômes, le patient, il souffre de quoi? Il souffre de quoi? Quelle chose il est arrivé à lui? Quel rêve il fait? Dans sa vie, c'est quoi que ça bloque? Est-ce qu'il est marié? Il est non marié? Il est divorcé? Et tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important pour تشخيص الحالة. تشخيص الحالة, pour faire le diagnostic, pour trouver aussi le bon remède. نعم. إعطاء الوصفات المناسبة لكل حالة. الحالات تختلف. فكل مريض عنده حالته الخاصة، وكل مريض لازم نعطيه الوصفة المناسبة له. الوصفة المناسبة له من عسل وغير ذلك وزيت وكل هذه الأمور. يعني لازم تكون هذه الوصفات مناسبة للحالة. وكذلك الآيات التي تقرأ على المريض لازم تكون مناسبة للمريض. ليست الرقية عامة، ليست نرقي الناس كلهم يعني بطريقة واحدة، ولكن اختيار الآيات هذا يعني مع تشخيص الحالات، هذا أهم شيء جدا. On a dit que le fait de donner le fait de donner le traitement adapté à chaque cas. Le traitement adapté à chaque cas. Le traitement adapté à chaque personne. Parce que quand quelqu'un me parle personnellement, il me parle de sa vie, des problèmes, et moi dans ma tête, je dis ouais, il faut que ça, plus ça, plus ça, plus ça, il faut que j'ajoute ça. Parce que chaque information qui va donner le patient, cette information, il faut que je l'ai bien enregistrée, et cette information, il faut que je trouve le remède exactement. Le remède exactement. Une chose aussi, les versets du Coran. Al-Ruqya takhtalif. On va faire différentes ruqya. Comme quelqu'un va me dire si son temps, moi aussi, j'y vais mettre les versets qui sont adaptés, les versets qui sont adaptés à son cas à lui. Je ne vais pas faire une ruqya amma, je ne vais pas faire une ruqya généraliste. Parfois, comme on ne trouve pas le remède, on essaie des versets. Je vous donne un exemple, comme quelqu'un il va faire un test de allergique. Il va injecter plein de produits dans sa peau. Et le produit qui ça va inflammer, il est allergique à ça. On est un peu pareil. Sauf nous, on n'injecte pas des choses. Sauf nous, on écoute bien la personne. J'ai récité les versets que ça correspond à son hala, à son cas, ça correspond à son cas.
C'est pour cela qu'il faut étudier حالة الإنسان حالة بحالة. ليست الرقية يعني أخذ 20 30 واحد قرأ عليهم قراءة جماعية هكذا وقال لك اذهبوا وأتوني غدا. لا، ليست هكذا. La ruqya, c'est pas un ruqya, un groupe, je vais ramener 30 personnes, je récite, allez réciter, et demain vous revenez, je vais vous faire la ruqya comme ça. Non, c'est pas comme ça. La ruqya, le fait que je prends un cas par un cas, et j'utilise les cas, et je vois chaque personne, il a quoi exactement, et comment je peux aider cette personne à s'en sortir de là. Et les résultats, alhamdulillah, on a des très très bons résultats avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. قلنا يعني معرفة معاناة الحالة وسماع قصة المريض لأخذ المعلومات عن الحالة وتشخيصها. Comme on a dit aussi, le fait de écouter le patient et son histoire. Son histoire, ça fait quelque chose. C'est pour ça qu'il faut écouter. Il va te dire, tel jour j'ai mangé, à tel jour, telle année j'ai mangé. Depuis que j'ai mangé cette manger-là, j'arrive plus à le manger. C'est des informations très très importantes. C'est des informations très importantes à retenir pour que je trouve aussi le remède qui sera adapté à cette halala, à cette halala. C'est pour cela que on essaie toujours de trouver un bon remède بإذن الله. لازم يعرف الإنسان، هذا شوية دارجة باش الناس تفهم. لازم يعرف الإنسان الحالات تاع الناس، كل واحد الحالة تاعو كيفاش، واش من يعاني، واش الحاجة اللي راه يعاني منها. نسمعوا القصة تاع المريض واش عنده يتوسا يهضر معانا وحنا نسمعوا ليه، ندو المعلومات تاوعو، يعني المعلومات بارابور واش راه يقولنا هو، واش راه يقولنا عندي هذه، يعني النوم هكذا، النوم في الكلاب، النوم في هذه، النوم في هذه. وهذا المعلومات اللي يعطيهم لنا حنايا غادي نصيبوا اعشاب وامورات، يعني نعطوهم له باش هو يبرى بهم ويريح بهم. لذلك سي تري 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 امبورطون تشخيص الحالة. تشخيص الحالة سي تري امبورطون de trouver le remède adapté à chaque cas. Moi, quelqu'un me dit, j'ai le waswas. Dans ma tête, directement, je sais ce que je vais donner à lui. Déjà, elle m'a dit, je dis, est-ce que tu as des waswas? Quel genre de waswas? Est-ce que tu as le waswas dans la religion? Est-ce que tu as le waswas dans l'ibada? Dans l'ibada? Est-ce que tu as le waswas par rapport à quelqu'un qui est maniaque? Tu touches ta main et après il va se laver les mains plusieurs fois. Le waswas, c'est une chose, il y a plusieurs branches. Et chaque branche, on va essayer de trouver le remède qui sera adapté بإذن الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم واشف مرضى المسلمين. اللهم واشف مرضى المسلمين. اللهم واشف مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا سميع الدعاء. اللهم ألبسهم لباس العافية. اللهم ألبسهم لباس العافية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.